Good morning everyone. Welcome to today's presentation. My name is Renita Nobitasari and I will be your interpreter today. I will help translator the conversation between our speaker from English to Indonesian and from Indonesian to English. We hope this presentation is easy to understand and enjoyable from everyone. Thank you and let's begin. Good morning, everyone. Today, I would like to discuss the most popular food in Indonesia and what food tourists should try first. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin membahas tentang makanan paling populer di Indonesia dan makanan apa yang harus dicoba wisatawan pertama kali. Terima kasih telah mengundang saya. Saya senang bisa berbicara tentang makanan Indonesia. Thank you for inviting me. I'm excited to talk about Indonesia. Okay, in your opinion, why is Indonesian food famous around the world? Menurut Anda, mengapa makanan Indonesia terkenal di dunia? Makanan Indonesia terkenal karena memiliki cita rasa yang kaya, rempah-rempah yang unik, dan beragam jenis makanan. Indonesian food is famous because it has rich flavors, unique spice, and offers dishes. Which Indonesian food is best for breakfast? Makanan Indonesia apa yang paling cocok untuk sarapan? Menurut saya, bubur ayam dan soto adalah pilihan yang sangat baik untuk sarapan. In my opinion, chicken, pork, and soto are very good choice for breakfast. What ingredients are commonly used in Indonesian food? Bahan apa saja yang sering digunakan dalam makanan Indonesia? Makanan Indonesia sering menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai, santan, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Indonesian food often use garlic, salt, chili, coconut milk, and various spice. Are Indonesian spices important in cooking? Apakah rempah-rempah Indonesia penting dalam memasak? Ya, rempah-rempah sangat penting karena memberikan aroma dan rasa yang khas. Yes, spices are very important because they provide unique aroma and flavor. What food do tourists usually buy as souvenirs? Makanan apa yang biasanya dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh? Banyak wisatawan membeli keripik, sambal kemasan, dan makanan khas daerah sebagai oleh-oleh. Many tourists buy chips, packaged chili sauce, and regional specialties as souvenirs. Do different regions in Indonesia have different foods? Apakah setiap daerah di Indonesia memiliki makanan yang berbeda? Tentu saja, setiap daerah memiliki makanan khas yang mencerminkan budaya setempat. Of course, each region has traditional food that reflects local culture.
Can you give some examples? Bisakah Anda memberikan beberapa contoh? Rendang berasal dari Sumatera Barat, gudeg berasal dari Yogyakarta, dan pempek berasal dari Palembang. Rendang comes from West Sumatra, gudeg comes from Yogyakarta, and pempek comes from Palembang. Why should tourists try local food when traveling? Mengapa wisatawan harus mencoba makanan lokal saat berwisata? Karena makanan Indonesia adalah bagian penting dari budaya dan pengalaman perjalanan. Because food is an important part of culture and the travel experience. What is your favorite Indonesian food? Apa makanan Indonesia favorit Anda? Makanan favorit saya adalah rendang karena rasanya kaya dan sangat lezat. My favorite Indonesian food is rendang because it has rich and delicious flavor. Do young people in Indonesia still enjoy traditional food? Apakah anak muda di Indonesia masih menyukai makanan tradisional? Ya, banyak anak muda masih menikmati makanan tradisional, meskipun mereka juga menyukai makanan modern. Yes, many young people still enjoy traditional food even though they also like modern food. How can Indonesian food become more popular internationally? Bagaimana makanan Indonesia bisa menjadi lebih populer di dunia internasional? Makanan Indonesia dapat dipromosikan melalui festival kuliner, media sosial, dan restoran Indonesia di luar negeri. Indonesian food can be promoted through food festival, social media, and Indonesian restaurant abroad. What is the most memorable thing about Indonesian food? Apa hal yang paling berkesan dari makanan Indonesia? Menurut saya, kombinasi rempah-rempah dan keberagaman rasanya adalah hal yang paling berkesan. In my opinion, the combination of spicy and diverse flavor is the most memorable thing. Do you think Indonesian food represent the country identity? Apakah Anda berpikir makanan Indonesia mewakili identitas negara? Ya, karena makanan Indonesia menunjukkan keberagaman budaya dan tradisi dari berbagai daerah. Yes, because Indonesian food shows the diversity of cultures and traditional from different regions. How does Indonesian food bring people together? Bagaimana makanan Indonesia dapat menyatukan orang-orang? Makanan Indonesia sering dinikmati bersama keluarga dan teman, sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Indonesian food is often enjoyed with family and friends, so it can strengthen social relationships. Are there any special food served during celebration in Indonesia?
Besides nasi goreng, what Indonesian foods are often recommended to tourists? Selain nasi goreng, makanan Indonesia apa yang sering direkomendasikan kepada wisatawan? Banyak orang merekomendasikan bakso karena rasanya enak dan mudah ditemukan. Many people recommended bakso because it is tasty and easy to find. Okay. What is bakso? Apa itu bakso? Bakso itu adalah sup yang disajikan dengan mie dan sayuran. Bakso is a meatball soup served with noodle and vegetables. Do foreign tourists like bakso? Apakah wisatawan asing menyukai bakso? Ya, banyak wisatawan menyukai bakso karena hangat dan lezat. Yes, many tourists enjoy bakso because it is warm and delicious. What about soto? Bagaimana dengan soto? Soto adalah sup tradisional Indonesia yang berisi ayam atau daging sapi dan rempah-rempah. Soto is a traditional Indonesian soup with chicken or beef and spicy. Okay, why is soto popular? Mengapa soto populer? Karena rasanya kaya dan cocok untuk sarapan maupun makan siang. Because it is flavorful and suitable for breakfast or lunch. Does Indonesia have vegetarian food? Apakah Indonesia memiliki makanan vegetarian? Ya, ada gado-gado. Gado-gado adalah contoh makanan vegetarian Indonesia yang terkenal. Yes, gado-gado is a good example of Indonesian vegetarian food. What makes gado-gado special? Apa yang membuat gado-gado istimewa? Makanan ini berisi sayuran segar dan saus kacang yang lezat. It contains fresh vegetable and delicious peanut sauce. Is Indonesian food healthy? Apakah makanan Indonesia sehat? Banyak makanan Indonesia yang sehat karena mengandung sayuran, rempah-rempah, dan bahan alami. Many Indonesian food are healthy because they contain vegetables, spice, and natural ingredients. Which Indonesian food is the most unique in your opinion? Makanan Indonesia apa yang paling unik menurut Anda?
Menurut saya itu rendang. Rendang adalah salah satu makanan Indonesia yang paling unik karena proses memasak dan rasanya. I think rendang is one of the most unique food because of it is cooking process and flavor. Is Indonesian food expensive for tourists? Apakah makanan Indonesia mahal bagi wisatawan? Tidak, sebagian besar makanan Indonesia lebih terjangkau dibandingkan makanan di banyak negara lain. No, most Indonesian food are affordable compared to food in many other countries. If you had to choose one Indonesian food to promote to the world, what will it be? Jika Anda harus memilih salah satu makanan Indonesia untuk dipromosikan ke dunia, makanan apa yang Anda pilih? Saya akan memilih nasi goreng karena sederhana, lezat, dan banyak disukai orang. I will choose nasi goreng because it is simple, delicious, and loved by many people. What is your message for tourists who want to try Indonesian food? Apa pesan Anda untuk wisatawan yang ingin mencoba makanan Indonesia? Jangan ragu untuk mencoba berbagai makanan karena kuliner Indonesia kaya akan cita rasa dan budaya. Be brave to try different foods because Indonesia cuisine is rich in flavor and culture. Mengapa banyak wisatawan menyukai rendang? Why do many tourists like rendang? Because it has a rich flavor and a unique taste. Karena memiliki cita rasa yang kaya dan rasa yang khas. Bagaimana dengan sate? What about satay? Satay is grilled meat served with peanut sauce. This one Indonesian favorite foods. Sate adalah daging yang dibakar dan disajikan dengan saus kacang. Ini adalah salah satu makanan favorit di Indonesia. Apakah makanan Indonesia selalu pedas? Is Indonesian food always spicy? Not always. Some dishes are spicy, but many foods can be adjusted to different tastes. Tidak selalu. Beberapa makanan memang pedas, tetapi banyak makanan yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika seorang wisatawan hanya memiliki 1 hari di Indonesia, makanan apa yang harus dicoba terlebih dahulu? If a tourist only has one day in Indonesia, what food should they try first? I will recommend nasi goreng because it represents Indonesian cuisine very well. Saya merekomendasikan nasi goreng karena sangat mewakili masakan Indonesia. Apa yang membuat makanan Indonesia berbeda dari makanan negara lain? What makes Indonesia food different from food in other countries? Indonesian food
uses many traditional spices and each region has its own unique recipe. Makanan Indonesia menggunakan banyak rempah tradisional dan setiap daerah memiliki resep khasnya sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi lebih mengenal makanan Indonesia. Thank you for the explain. I learned more about Indonesian food today. You are welcome. I hope your tourists will try Indonesian food. Sama-sama, saya berharap semakin banyak wisatawan mencoba makanan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Okay, have a nice day everyone. Semoga hari Anda menyenangkan.